Lah kaya angin kok kaya ngono kae lho. Masya Allah. Angine banter dulur-dulur. Wilayah Bulu Lawang, Kecamatan Bakung. Angine banter. Listriknya mati saudara-saudara, muga-muga ora ana apa-apa, kabeh slamet wilujeng. Sehat kabeh. Muga-muga iku kudu bencana, wimo angin rutin ngono tok. Ya Allah, kalau anginnya bihian terlalu kambil liur loh. Masya Allah. Info posisi Desa Bulu Lawang, listrik mati, anginnya banter. Muga-muga ora enak apa-apa, muga-muga selamat wilujeng kabeh. Muga-muga selamat. Ya Allah. Untuk cuaca cerah tapi angin bolo-bolo.